ngoro ko ni basiti la kuyate marhaba ambe ala tondo samo be akene bash fustulali amba fe ika foli wulla se jamama idiana mugo kacha duwi na dando lam foli folo eta e ali jangoma ngoro ede ganga fo sabula di chesri kan ifo mi ka baraka nyogom fo namu baraka nyogom nyom ñu foli ke an la membe ko mbe foli duma ka foli di aywa ko do war nyama kala bema namu ka foli di nga kalande madu kone kono ba ku yate maimuna mande abi touré nga foli ben bedra jeleni kosobe atiaranye donc ola sa amena do émission nani alaka je inshallah émission an wunya bla yoro minu na sa na la sona mawte minu do o kan kuna foni ni bodo ibu fu nyana ni era fana te minu do no yo fiye ibe do fara donika ni alaka je me komi kodana kuna na kodo soroyin ali dimasi do ali tubabu ye fen do damine ni ulu baake ulu fe an farafin anto nyedo kanye kosobe me ulu ya bonyata ka di musoma mba fa ngan dado la doni komi adoni bila aywa abara chugo fana bibulo ani akebali chugo mutuma mba fe ka émission damine no de bi ni alaka je inshallah muso ka feti no ye dimasi don temene fête de maman fête de mère donc amba fa nga damine no ye ni alaka je ni ala sona ma kene bibulo inshallah ali jangoma o jaranye na fora ko ka bonya da den wolo muso kan o maye to folo la abo ko yera an fara fin de folo la abo hange an wona foni ka bonya da den wolo muso kan nam o yera fara fin folo de la farafin o yera fara fin folo de la aywa bismillah muso manden ye muso togo jonjon de fo togo mi ni ye a jate mene togo site togo min bo o de togo ye ko muso na fara ko muso ye mandinga kanye maninga kande madala ni togo be soro muso la tugun min kadi walima togo be sika soro muso la min ni muso ka kan ka temeninga ima men ko muso way ko ni ye muso di ko ni ye muso di muso don radio so de don muso ni ye muso di masage u bange so de don muso segabagato u bange so de don namu muso nafolotigi baw bange so de don namu muso namu jamana kuntigiw bange so de don namu muso ne ko muso de do muso Allahu akbar ko ni ye muso ye aw ka radio so min filɛ ni n'a tun sɔrɔla nin de don mɔgɔw tɛmɛtɔ b'i bolo dɔ yan na ko ni ye muso ye an b'a fɔ ko nin ye radio so ye a kɛra nka muso maninka ye muso tɔgɔ da yɛrɛ la ko nin ye muso ye muso de bɛ muso wolo muso de bɛ cɛ wolo muso de bɛ jamanatigi wolo muso de bɛ minisiri wolo muso de bɛ jangarotɔgɔ wolo muso de bɛ kɛnɛbagatɔ wolo muso de bɛ dɔnnikɛla wolo muso de bɛ dɔnnikɛbali wolo muso ni ye muso di mɔgɔ si t'a sugu dɔn fa yɛrɛ donc muso tɔgɔ dara de kan muso tɔgɔ mandenka y'a dɔn ko muso ye fɛnba ye k'a tɔgɔ da ko nin ye muso di bawo fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ ale de fɛ ni ye muso di ɲininkali de don c'est une question ni ye muso di ayi ko ngɔrɔ ko k'a tɔgɔ la nin na ko muso mɔgɔ si tɛ muso dɔn fo ala kelen pe bawo ni ye diɲɛ danni yɛrɛ ta a tɛ se ka taa muso kɔ muso ala bonya kama a tɛ se ka fɔ k'i da tugulen to fo k'i da yɛlɛ muso n'i ko k'i b'i da tugun k'a fɔ i tɛ se a kɔni tɛ se k'a fɔ dɛ n'i ko a tɛ taa dɛ a tɛ taa dɛ f'a ka yɛlɛ ka jigin muso a sugumalɔn muso sugumalɔn o kama n y'a fɔ n ko maninka le nɔ muso tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ lɔn bawo tubabu ko femme kɔrɔ tɛ femme na wolofaw ko jɛgɛrɛ jigɛn bayi kɔrɔmalaw la nka muso ko nin ye muso di banabagatɔw bɛ sɔrɔ so min kɔnɔ kɛnɛbagatɔw bɛ sɔrɔ so min kɔnɔ nafolotigiw bɛ sɔrɔ so min kɔnɔ faamaw bɛ sɔrɔ so min kɔnɔ fantanw bɛ sɔrɔ so min kɔnɔ arajo baarakɛlaw bɛ sɔrɔ so min kɔnɔ n k'o de ye muso ye o duma bɛɛ bɛ sɔrɔ so min kɔnɔ o de ye muso ye o kama ni diɲɛ sugu ma lɔn muso sugu tɛ se ka lɔn fɛn kelen pe min bɛ muso sugu dɔn o ye an dali masa in kelen pe ye rahamani kelen ale kelen pe de bɛ muso sugu dɔn Allahu akbar Allahu akbar o kama muso tɛ batara mɔgɔ di
ya faamuya ima muso ye ni ya ye nya fina ka fongo nansaraw olu fɔlɔ ma muso bonya an fɛ mande muso la bonya kama muso la giriya kama mandenkaw ko kɛlɛ banni kɔfɛ ko yana an ka kule an ka fanga ni an ka victoire la k'an k'an bayi fo an k'an bayi fo an k'an baw fo bon baasi tɛ n'a fɔra ko fête des mères ko ka bonya da bangebagaw kan wolobaw kan den wolomusow ko ka bonya da olu kan o bonya daminɛna an fɛ mande k'a ma sɔrɔ mun fɛ maninka ko ni i y'a ye i kɛra sɛnɛkɛlaba ye k'i ba de nɔ don n'i y'a ye i kɛra kɛlɛmasaba ye k'i ba de nɔ don n'i y'a ye i kɛra o tuma fɛ arajola baarakɛlaba ye k'i ba de nɔ don n'i y'a ye i kɛra masakɛ ye k'i ba de nɔ don n'i y'a ye i kɛra o tuma fɛ kɔmɔgɔ ye k'i ba de nɔ don maninka i ko k'an ka bonya la an ba kan ko bonya min tɛ tunu tuguni fefe o kɔrɔ ye mun ye bonya min tɛ tunu maninka i ko baasi tɛ ko an ka folikanw laminɛli ka an ba ye ali i ni sɔgɔma nba ko nba ali i ni sɔgɔma ko nba c'est-à-dire i ni sɔgɔma n b'o laminɛ nba barika rɔ awɔ kɔrɔ donna ka ban koyi ni ko jigiba i ni sɔgɔma marhaba walima nba oui a bɛɛ ye ba kelen de maninka ye foli labɛn ka kɛ suguya 4 ye nba ali i ni sɔgɔma nba ko n b'a laminɛ n b'a barika rɔ kelen ni ye cɛw ka laminɛli kan ye o de ye marhaba ye ali i ni sɔgɔma n b'a laminɛ n b'a barika rɔ ali i ni sɔgɔma marhaba ko n ba maracogo ɲuman de y'a to bi ne bɛ na nin lamina marhaba ne b'ale marala Allahu akbar o kama musow ka sɔn mara ma dɛ ni muso min ma sɔn mara ma i tɛ den ɲuman wolo dɛ ni yɔrɔnin fana i b'o lasɔmi n'o ye non ni muso ma sɔn mara ma i tɛ den ɲuman wolo ko marahaba ko ne ba marako ɲuman ko de y'a to ne sabatira bi ali i ni sɔgɔma marahaba ali i ni tile marahaba ali i ni ce marahaba ali i ni kongo marahaba ko ne ba maracogo ɲuman de y'a to ne kɛra tan bi ne bɛ nin laminɛ ala ni ne ba ka marako ɲuman ne ba de sɔnna mara ma n fa ye o de kosɔn bi ne bɛ nin folikan laminɛ n tɛ tamaki n tɛ siran marahaba Allahu akbar nba marahaba o ye joli ye fila o tɛ fila ye a sabanan ali i ni ce marahaba busɛ busɛ sera a la sa marahaba busɛ o kɔrɔ ye mun ye ko ne bɛna kɔto n bɛna kɔto ne ba ka marako ɲuman bɛna to ne ali bɛna kɛ kɔtigi ye Allahu akbar e bɛ busɛ lɔn wa busɛ jumɛn n'i taara ka taa sɔrɔ sisan kɛrɛ ye wo sen i tɛ buguri dɔ toni ye da la wa a bɛ fɔ o ma ko kɛrɛ busɛ n'i taara sɔrɔ nkɛlɛnin an ko kɛrɛn a ye ko nkɛlɛnin n'i taara sɔrɔ o ye wo sen i bɛna buguri min toni sɔrɔ o da la a bɛ fɔ o ma ko busɛ nin ye kɛrɛnin busɛ de nin ye kɛrɛ busɛ de toto busɛ bɛ yen tinba busɛ bɛ yen suruku busɛ bɛ yen i y'a fɔ o tuma fɛ busɛw tɛ sugu kelen de suruku busɛ ani toto busɛ busɛ sugu kelen tɛ toto busɛ ani kɛrɛnin busɛ busɛ sugu kelen tɛ kɛrɛnin busɛ ani kɛrɛ busɛ busɛ sugu kelen tɛ kɛrɛ busɛ ani ɲina busɛ o tɛ busɛ sugu kelen de nka maninkaden minnu nɔ mɔ kɛ burusi kɔnɔ olu de tun b'a dɔn n'u taara wo sɔrɔ i kɔrɔ wo yɛrɛ buguri toncogo la u b'a fɔ nin ye toto busɛ ye a y'a sen toto bɛ nin na a y'a nin sen nin ye kɛrɛnin busɛ de kɛrɛnin bɛ sɔrɔ nin na wa n'i y'a sen i bɛ taa kɛrɛn sɔrɔ yen dɛ nin ye kɛrɛ busɛ de a ye nin sen a bɛ kɛrɛ ye a kɔnɔ a bɛ sen a bɛ bɔ nin ye ɲina busɛ de nin ye tinba busɛ de o ye busɛ le di kɛrɛnin kɛlen kɔfɛ kɛ wo sen a ye buguri min sera a kɔfɛ buguri min bɛ to a kɔfɛ adamaden fana cɛ n'i ye wo sen busɛ i busɛ ye mun de i bɛna den minnu to i kɔ Allahu akbar Allahu akbar buna adamaden busɛ ye i bɛna den minnu to i kɔ den cɛman ni den musoman o de ye busɛ ye ni e ba ma mara ka ɲa e yɛrɛ tɛ mara ka ɲa ni e ma mara ka ɲa e kɔ tɛ mara ka ɲa i kɔ bɛ mara wa ni mɔgɔ min ba sɔnna mara ma e ba sɔnna mara ma i ba sɔnna i fa ye ba kolola fa ye o muso fasɔn o de bɛ den ɲuman wolo n'a y'a den wolo ale sɔnna mara ma a cɛ bolo a b'a den fana kolo k'a den fana kɛ mɔgɔ ma jigilen de a fa kɛrɛfɛ bawo ni muso ma siran a cɛ ɲɛ den tɛ siran a cɛ ɲɛ
muso masana chenye ibita soro odin tesana na afanye Allahu akbar ngani muso ko adema karsa sona kanike ha ifamana na bia bifa den rebe sara ba o den la lendo abade la ko so be ketama afaka mais ni den re ay ko ale ba be ke sara chemi afana be sara otigide abitironya o itinye we wuli balde ya fam ngani dengo ni bako adema ni tiele agwa isisa na sisa ngak makame amenyo won faka biu no kala tro demba kaba wo nka fama ko na tesra mfanye okoso ni muso min kolola acheye o muso kelembe labanka adem fana koloko de achema ni eden tiele mbaye kana ni ngali ka aba maninga ba de makolo faye ni ba kolora faye aba den kolo faye wa ali ni demi mason koloma ba kolole mbulu amana men wuru o den laban betla ka segi mole ama be kolo afaye dondola Allahu akbar afa basite ni ko ke fasoma ko iri sogoma abafo ko marhaba buse ko ne ba marako nyuma obina to ne be koto marhaba buse korofle Allahu akbar marhaba buse ko ne bina koto ne ba marako nyuma obina to ne bina koto ne ko ambe kele mina bingo koto kele di don muso munu nyana yima ye olu de wi koto wa be marhaba buse maningai ko ko ni iladi yere la kafo bawo chebe a yere kokolo yani kasate ibra sulale kasila ate kasi were la wato ram no de aboto ga minto akwa o kasile la bawo wato lahara inya denyumanti ko wato lahara muso nyumanti iko muso mi ikun alo amanya re kende ma o sango salen kofe sube kaside awe kaside nga niye su dalenye ko yele yoro ni bala anoro yalendo we su min tato lahara na jigina kuna kafo furumuso nyuma mbale bulu ajigina kuna kafo de nyuma mbenko ya fu motu banafe ide un barkalendo ide un labenindo furumuso labenindo obida ka sa ya fu motu banafe ni yele magande ba abo atato ka nyali de to akofe amata ka tienli to akofe Allahu akbar o che suya oni yo olufo ya na iga sayate ai ba fo ko marhaba buse ko ne ko ko be ne la ala ni ne baka mara ko nyuma ko be na to ne be koto marhaba buse ko rafle Allahu akbar Afrika sabade ni yamma ninga kana anani na ali ni soma marhaba buse marhaba bue o fenete keleni ni yara la maningala ibe maninga che waraba do kame ni go ma o bo ani soma marhaba buse do ba fo ko marhaba buwe nute koro kele ndiw aywa buhe ali ni kele go na be fo ko be babulo be fotende mo mi no kele ke fadinya ke kele ke ya fo to ke bo kele kono wali ma kojugu na la be ka ya fo to ala na nakini purukuta ke bo kono ye nyagwa ye ka toro ye ya fo to ala na e bo nyagwa ni toro kono ali bi ba fo de ko bere gwele ya kabaro ngoro bere ye akuntonton koro ka foko ko ni ko gbelara ikuntum be ni ka to aro ni kun boro ro ye ba foko bue ni gwana de ni gwana ne bora la mem agwana ko bue ko ne baka marako nyuma de ato ne bora gbelemana marhaba bue ko ne baka gbeleya ne baka munyun na kasabari wole ya to bi ne bora ni gbelema ina marhaba bue mangai ko kaye ni foliko saba foliko nani ni aye ni keke muso ibunya amba dengolo musolu aye dengolo musolu bunya na pour que nyina kana ke dengolo muso ko tuguni dia kono abada dengolo muso ni bunya le kakan bawo ka dia sabati dengolo muso ka dia ro no pepepe dengolo muso ka lu sabati dengolo muso ka luti dengolo muso aye dengolo muso lu bunya anga kando ben kami mbise ke dengolo muso bunya kandi mite tunun tuguni wole kera ke ya foli kandi ibere ke fo na mafoko mba ni yafo abafo ko tuma na fe marhaba ni yafo na mafoko marhaba abafo ko marhaba bue na mafoko marhaba bue abafo ko marhaba buse ni foli kanani ni ndo beni ne ka ke ka ambai ka ay honore ka bunya ta ka di ambauma ka donga foko dengolo muso ani bunya kaka ni kinyere de ne kinye yere de yeni famia ko sobe yere de wallahi ya famu ne kun to do men muso fana ni ye muso fo ko ma ini sogoma abafo ko nse
nse kɔrɔ ye di ko ne sele musoya dilanni ma ne sele lulɔ masa ne sele sabari masa ne sele denado ma ne sele denwolo ma ne sele diɲɛ ɲɛnabɔli ma ne sele sabari ni muɲu ni o tuma na fɛ tɔɔrɔ dɔ minɛ masa nse an sele ko ma awɔ nse nka cɛ tɛ se ka kɛ seko la dɛ cɛ si tɛ se ko la i b'ale seko la n'i da mɛn kɔfɛ ko karisa kɛra arajo la baarakɛla ba ye ko barika donna la a ye kana ɲininkali kɛ ali e yɛrɛ nan tɛ nin ye ko i b'a de nɔ don a ne tɛ dɛ ayi e tɛ dɛ i ka kalan tɛ i ka tɔgɔma tɛ i ka ŋɔnaya tɛ i ka kodɔn tɛ i ka kalabantiya tɛ i bɛ lɔ yɔrɔ min na bi i b'a de nɔ don ndeysaan n y'a dɔn ko karamɔgɔ ne m'i ba ye dɛ mais e yɛrɛ de b'a dɔn n'i ba tɔɔrɔ la walima n'i ba ma tɔɔrɔ e b'o dɔn kosɛbɛ wa i b'o nafa dɔ de ka nin ko dun Allahu akbar ma dɔn tɔɔrɔ la fo ka dama tɛmɛ yɛrɛ an jatigikɛ min bɔra an san Baba Kulubali n'a ye jeli bɛɛ sɔn malo bɔrɔ barika min b'a dɔn Baba Kulubali ka kalan tɛ a ka lɔnni tɛ i y'a fɔ o tuma na fɛ a ba de nɔ don sanata de n karamɔgɔ i ka te min tiɲɛ na ni kuma in nin ye kalan yɛrɛ de ye bibulu tɛki yɛrɛ de ye ambaw fo ka barka daw ye kaw fo ka wali nyima do kaw tanu dante tanu minu na few aywa awni jigiba de be ñoo fe anga jeli ba anga kodona no de jigiba ku yate ale de bala ka muso ya korofa nyana muso ayaw tlo mado cew aw fana ya lame bonye ci ko be muso la foni muso mi yere dogoya ala be soraki dogoya abala ko do nyafa nyana ayami ngala mande no babulu ni alaka je amba fo ga wala nyima do jiba ko yate nyafa nyana ngo soma dafalen le jaferen tigi ni mayi waso jafere la jigiba bisiki waso jafere la ni mayi waso kungere la jigiba bisiki waso kungere la aya barka soro wa nafadu nala faso ani tunga bela jelen beda beba do ka fo jigiba ye mami ye bi amba fo ka wali nyima do ala ya sigiro ben yopogoma Port Boy D aka numéro téléphone ye 57 82 97 83 05 67 75 48 jigiba bien vrai somaya iknyeme amajeli abla few sabula anjeli delu ansigimba kreda fe ambala ka tomo kelengele horonge horomso isigimbe akreda fe ibala ka tomo kelengele nagera mugonye fanale o belebele naka aywa belebele ubenyon fe na ye boli ubla kreda fe na mugo tola few aw ga dala ka fo la turu masale wala turu masadem fanale la turu masam modem fanale yiri dona yiri masadem yiri masam modem no de jigba kuyate mbese ga numéro ka no de 57 82 97 83 50 05 67 75 48 Koro ansekera kana alaga je nala sona inshallah sisa sa nya fina o ngo muso foli kan ni e muso fo aba for the com se kwa ansera koma ausera moma aiwa denado ni muso mason denado madu ngramo amase ausera moma ka dinaro ben ka di chewuma ausera moma namu ka dinaro ben ausera moma ka nyamakala ya roben muso
abese ka fo muso de ma ko karsa sele muso de fina bese ka fa yere ma ko sele me ke site sela ke be seto ibalima ai ke site sekula muso de bese ha so muso lu ka folikan karsa yini so ma unse karsa yini su unse kan sele kuma Allahu akbar we muso munu ka tai ka denia damna wati ma ka ta sai ka denwolo ban wati ma ni muso ka denwolo ban na ka dena don ban kita to den tono do ma o muso koro balu na antunyolu fo anfe mande wolu ba fo ko sedi koro e mundi a ka kara segedi de amre segede anodo kesa sedi anam muso koro ba ya fo lameka ne ori maninga lutulo nawo maninga muso koro ba lutulo na ibra maninga muso koro ba fo anfe maningala atafo ko nside abafo ko sedi ko ansegelinde akele segedi de ansegelinde ano denu namo ansegelinde ano falu ladun ansegelinde ano duguro ben ansegelinde ano sena yiriwa ansegelinde jamana lobara ano ke jamana tigi de membara ano ke jamana denu de membara ano ke musokunti lu de membara ano ke kelu de membara ano ke dugutigi lu de membara ano ke sedi abrege segedi sade Allahu akbar ambara musokoro balu olutu me lamneli ke tande nga nunu damene na mande organisation kofeli mande kele ko fe keke aka organisation nga yani mande ka organiser maninga itumira maninga fo folo maninga fo kanetre ki ituntun abafo ko nse ituntumbere ituntun koro ye mundi ko tafe doke tafe atuntun kabla la ituntumbere Allahu akbar itanta mbere maninga tere foli kala nido ituntun itanta mbere ukesa maninga ido ben kofe kele dia ko maninga kele kofe atari ke mandendo ben ke manden ke ampurie nga wo jamana kuntigi bamunu nolu tumbe olu de yifara nyonga hey ni aye manden ye sebara ya soro anyere nonte da amba ile no ade anta fendo ke ambalu yesawa min tese ka tunu wole narake ko ga foli kan ile mako ka ambalu tari ini soma mba ini tle mba ini soma marhaba ini tele marhaba ini soma marhaba bue wal marhaba buse Allahu akbar ni ndo bena maningalu fe ko ke balu tando ona fora woro ko to wule no ya fo ngotu manafe ayo fête de mère ko to wule oner ke muso wuye amba fo ngo fête de mère damna na kosa ina nga mba ani marahaba buse ni marahabwe o damna na ambara mande abe samba kele bobi yala jonne fo la muso du bunya aw de fo la ka muso bunya maninga no muso londe ndeysaan ka muso to wala yere la ko ni ye muso di akonya mo site muso lon fa yere mo site muso lo fa ndali mansa mo di tolo muso la ibe toaro mo ti tolo na muso la ni tolo ngala ni tolo muso la ibe toaro masake mi go kite muso fe ya jamana tello dugu tri mi go kite muso fe ya dugu tello dugu de mi go kite muso fe ya jamana ya lutello muso ale le bedo fembero ke fembero ben ka fembe sanunya ka dengelu bla nyonye ay bale bake imaye ali mina exemple gele ndima adi denge chesaba ay fa entraînement zakele di ay fa bani ko fe afora ko ka denge kelenta ko sigi fa noro aye dugu bedalaje banansumba duguma bedalaje le ko fe banansumba duguma jama dafara masaya sigi ka ngeke denge folo o wulida kilo ya fo to na fe ka be kuma ta yoro miro manga wulida fa mbefe musolu ye kumala weti kumala lola kelu ye kumala kumatela lola yiri la ya fala ko kono munu ye yiri la kono lu ye mangana ke yere kuma kan te kanale ke mencho tego ay sabari mba fe ke kumale ay name mo mala me ay sabari sa mba fe ke fendo le foyer mo mi ma ali ale menda o tugula mo maseka aywa alame aywa adimida ayishigi ale ta doke o wuli da kilo ko ay kana so ni masa ay kana ko kala gosi ay sabari sa okay jama fangelen di makun kono fangelen fana di makun nga fangelen wo ye kuma la halibi wo maso ki makun ay te sabari sa ay kana ko la gosi sa ay to ngoro ke kuma jama fangelen di makun fangelen wo maso ki makun tukoshila o toro se no o fana ta do ma nyoni wo wuli da ko ay te sabari sa ay kana ko kala gosi sa
beda ke to e kono munu yere yiri la wi makun gojugo wi boda yiri la ke ni la duguma ki kama fensen duguma be ki makun pati hali tele ba munu tara krrr fe la tele ba ibe di makun kray be di makun ka yoro ke ba fogo mo te e mo golu ko ni fena kaba ko di de e mundo ko su ya dam na le ni ta ke goroba ni kele sigile bana hola ke goroba ni ko jama memi yina ife ai be bi man sa sigi dabla flo ko min kele fle ni ko bale di ko la ala denga ke saba min fle ni ai wai ba man yinga ko min kele ndi bi ko do jo ala o ai bro ko lo ntuma mena na iga nga mo ko min sigi man sa ala ai no sigi man sa ala ai kana man sa sigi keta jama jensenda denga ke saba ni ai di la nyonga ai wara ko ai ba soro denga flo ko mama ko ma ko ma ko kabako de karamolo bi de ako em kabako e ako bi an wara masa sigiro ne wulile ken lo ngume jama dalasa jama masongi makun chogoshi la tisam jama le masongi makun chogoshi ntororo ndoga wulila ki lo kamgolu masabari jama fangele ni makun fangele ni banki makun antororo amero do manyo woni wo wulila ki lo jama ere to be di makun hali ko no mun tada yiri lo ibe jigina ki laduma amase gadin famude te ko ba do jama ro yoko kwanga na masa sigi keninga kangi ni manyi nga korom beleken na abako ko tunya ako chawro mi na ike kana ke ko ba hakli male wodi ako nde ay ke saba sile fleni neno matinya fa ye mere salom don wato ala sur la nyai denga folo e wulaki lo ko mo lu ki makun were no mo to ila jema mo sima son ki makun o ko ro e mindi ne bogotiki mani de tale kendi fama nti fafe ken jagwa kendi fama nti fafe bi nti fafe shin nnale na go konga nsigi menlo na go konga lo mensigi na go konga makun bekuma mase ka sosma abada dia gelea wo gelea nya beda ifaka wala sa beseke dia mangata mbara me osiro amadiango antoro wonya wolema ne na kana e garjege soro ne na kana e garjege soro na fara ko jama ke elame o be gelea de o ti lame parce que dusu suma sital dusu suma foi make eta do manyo ntale kana nindi no ifa toro ki ifa toro foka esoro ifa fe to amena nton continuera ki ifa toro nga nya lo ifa tena dianko wa chogotena aiwa mfangelenko iti sigi ansawa ni na kike risade mfangelenko igini sigi deta o watila aiwa wati dola ni mana ya benama mesi ke baroki ifa fe nga wati dola ni dia jigi nangono nti fa du susuma abada ngagili fagele go kongwa agili fagele go konga to ya ntora onya olema kana e kono soro ole ko so e wuli kilo jama fangele ni makum jama fangele ndo masongi makum nga dena ba mbo soro wati mina wa soro nyere ni mana ale sa kontena wa yoro butu mbe sa ni furu kono no ala mana sa kenkolo kemmagaya kemben kema ka bunya mba adigidigi mba mosi mbe jigala manke ka jigala mambo ka dama kiko mbe nyongirin ka jiko fae mbe nyongirin ka dumuni ndama otuma na fe na kokoko mbe soma ntoro ori la kene ga diga so ni ay dunya ne elame asababu le ndi Allahu akbar hande san ali mo si non titredi hande san mo non titredi kromo yala bo mo si non titredi eke ni ko saba do gweke ni ko saba mi fle ni yewu ni ba ma nya fo denu yewu atedon yala demb na lon chodi ka fo ko ni ngele ni mbene ka sababu ye mbari Allahu akbar na ma nya fo bunya be mi fona ka no do ma nyondi do ma nyon ba lon chodi ka fo ko baka majigi ni baka kolole no ne ka barka modi o be lon chodi atedon o kama kun ko bela ali kun ko bela ni ma ko mi nyalon ibi mako ma note ka fa ko kunte kola kun kola de kumbe kobela ndesan iname Allahu akbar ayi musana kana oro jama ko
ko kolo kele mo mi ye o no ye dogba nyon de anto sigi ana jamana kuna kosobe ok d'accord mbetani eka numéro e doni quelques minutes ba jigiba abija kaw musoya e mi bi nangu me muso fle nu ya nga jarabida chugo ani an yere balmaw ani an yere badew ani an yere ba titir do farla titir ga parce que ja kami an yere tloma samawla ja ni koy masigele ndoka koroka ba kiraye muso bonye sallallahu alaihi wasallam maninga ruwa ulu fana farla ka muso bonye buyi jigba de yo lakali sisa me jigba nale bora yan sisa na mi mo mana sama bi na nyina ya soma yalaw ni alaka je entable fe parce que aw ka message u tiara akula trop aka numéro folo ode 57 en fait Abidjan 82 77 83 05 67 75 48 jigiba ku yata fele ni yu pogon port boy de mami mana se uddu suga misrila ni yasratiga dron iba fele Sénégalais ka ay wa fani fere yoro bey robulama wona bloqué ñumaw boutique kilembo dala o yorani sira faraka do o boloni ngonnana etaji folo doy jigiba soro ñi ngali ga adone do bi ngoro ansigra kana donc musa abitinde muso ya bete amadame ne tubabu la ja awere ay amadame de toula dem so kele ne gara ali ala e furu duma no waya ya tato a chebara atara kiti nyongira fa goro ka tege fla da fa tege nam akomfa kabine fitini ko ne ma ko ne furu lalo no ko ne betan chebara kibe krisi duma ndo ne ma ko ne sera ko ne be nche na ka demba ya bemna na fa ko yo tande nam ko ko nyamalo jama ki ma bodo ni ko krisi ni ndo ba da dalu ni ndo ba fa ko da dem nam aya den tege fla mena akwa dem aka fa ko tu bismillah adem ko tu bismillah ko munyo ikasabari tu bismillah tu bismillah munyo ikasabari ikamunyo ikasabari tu bismillah munyo ikasabari ka josi itendala ademuso a josa atendala akoki no ni krisi mewa ko boni ni krisi ke wale ke ibi ke mara ibi ke famara ibi ke bamara ibi ke dogonu mara ibi ke denu mara iwale mo so lai muso so le nya iba be mara tu bismillah munyo ikasabari adafara feo ni takrisi kurumande afo ni ngajan na ni beba muso jongono ayate bo masiblo ka fo muso lu ye kai ke sabali muso mana sabali be se kola muso le wale kwa waraba manegen kongo kono ka manegen karo kelen karo fla karo saba aka nge wara manegen a wara sinji no fe kana di murulu kese ka kem na ka di muso ni ye wara negen longolo abe kolo kudu ngelen ta ko ilo yoro janku la fili wara ma longolo abe sugo kudu ngelen ta ko ilo yoro janku la fili wara ma ki toro ki mado wara musola fo ki ni nyongrin wara singoro fo ga wara simina ka asama ka wara sinji bo ka ke manani ngono kana di murike yi na tunya fo ko ngwa wara mi sinji bo ko kana di ma ki ben kem na ko ka duma wara sinji fleni murike ko basite yi no ni sorodi ko no wara negen ruru ko ka negen ruru fu ka sala ako yi no ni negen nyama ibidi ke negen ti ya fo le ko be sikela no ntekala do wara de ino no ni soro nyami ma ni di cheketa ibe si chela here mi mana saraki che muso ka anga sabali de nam ambe musolu fo ali musolu kayi musolu torola musolu segena musolu nyanina hali bi musolu ka toro nu ka segenu ka nyani ku ka do fara ka wakana gwa ila de muso munu sona o ma munu mi so ma olu ko tere muso munu sona toro anima ka so nyani ni ma ka so o tumana fe jonyama muso munu soro ma o musolu deun ne be kan ka jamana ulu marabi olu de dugutigu yebi olu de almambi yebi olu de jamana kuntigu yebi olu de ministre yebi olu de kotigi ye mogodo te presidenti a se kola a dugu kono a se kola a quartier kono wallahi mogo ba bete jamana kuntigi di mogo ba bete dugutigi di mogo ba bete ministre di mogodo be dugu kono dugutigi te ministre te presidente nga na koko ga min to dugu kono dugu mogo lu be so ma abale no ke
wallahi ubay ambe musolu fo kabi kunu musolu ye bara la kana se bima e mai mande muso ta ka do gouvernement ngono mande muso kononto tumbe nyagwa muso kononto su muso kononto o su muso kononto o nyagwa muso kononto olule na ato mande kan horo nyale olule na ato jugu masake mande mara olule ato mande masakelu kera masakedi olule ato mande masakelu ka masake asanu yara muso kononto su muso kononto nyagwa muso kononto muso kele tuma an fe mande mi to ko kele ya Congo no e fakoli musodi bismillah gaku murga fama yi bismillah wallahi murga ko do na yi bismillah ambe jiliya kenan de kan wallahi ambe do fo jiliya kenan la nyama kala kenan la na nya njatigilu ya angu fo ku barkala ono kaka sobla ni marketing anti ladige edu ye koroy donc doke doye anga angi ladige che ka fo che ma ko che o tike che langulu ni otake ko gaku ye che ye ka bismillah maraga fama ki bismillah ka bismillah murga lo ngela ki bismillah murga sabarle ki bismillah murga noroyale ki bismillah nga yani ko amugo ifaso lo aso libere ba italo la falon libere ifaso lo to mana ina soro ka bento italo ma murga mina faso lo ka soro kana bento itama ya allah kuno ka bismillah benanya makalu ka kana ma bayira na ka fo kwa nyere woloye bayira na ka fo ambe kuma minga nka fo ani afoli kaka tunye afo ko kele ya Congo fakoli musole tere kele ya Congo di o kele ya Congo o ye barake mande o tuma na fe o barake no matunu ni ya ye soma lu bed loki do aikana sebenden ba kele abed loki la sebenden keme abed loki kele na ka do ikana o ye la kele ya Congo de la o kele ya Congo o kele to tere ko fakoli o brengele tinye o tuma na fe ay wa soso guru sumangurun kante di sumangurun kante ya saraka bol long sumangurun kante le ko fakoli ma i muso black na fara muso luka ay ke de ke na saraka bo kini tobi kele ya Congo ko kale kele ya lawo ma kale tawala fara la muso ka ko muso le fara la le ka tunyali ma ni o yadi a fo ibrenge ye kwa ay saraka kini tobi kaka fo muso be begi se mo ko ka ton kelema o tuma na fe solo suma ikaduma mbe o tuma na fe ibrenge mba o tuma na fe saraka kini mba tobi kata di ama o saraka kini tobito mina jongono mugo batan o kange dumuni mike kele ya Congo e kele nko ko e bese ko tobi na solo suma da ka di ma o ikoto ka tobi daga jongono kele ya Congo ko ake fakolima ko ne madigike e ne furuke nyuma e ke solo suma ndoro ikaduma e ta bolaro ikisi ike ndogwe muso dole e fena ko e mamso minsugulo ngo muso tole ko munso eten le long ko le la ni re long ko ha ko sere ake wada ko out na fe solo suma ka di kele ya Congo ma kele ya Congo o ma solo fleni atobi to berege daga mi ngono sa e no fanyi kele ya Congo do na asoko no ku munumunu ani daga ni fitini ndo bora kana nodi o daga ni teteme bolokuru kan ala kana daga ni wo sigita kan ya fo to na fe ke jikoro ke daga ni wala mini ke o to na fe ibolo fa malokese nyokesero ko ke daga ni ukono ki bolo fa malokesero ko ke daga ni ukono ke krisini ndo fe daga ni uma ko la mini ki sigi ke daga ni datu so ni sele ya fo to na fa wala kwa fa ke o ko madike ina tu saraka kini to bi ko mi fonye saraka kini mo len kaba ya fe ka ke fe jolidi ko kele ya Congo mbrenge ko male no yesu mangurun kantedi ko fe keme ko fe keme ko sebe o te bashidi na isigi kendo gwe ya fe keme botofleni anarani minan kemedi o wati la tasatun tay atra fola fendo le ma ambara ko kuna o yiri lamale tasa yiri lama anarani kunan kemedi ko no sigi ko keke daga ni namini ya famia abere galama takota kando ya aboro fo abola jigi daga ni kono galama fale me bokini na abo keke kunan do la fa kunan kemeni aya be fa tew ka toto daga kono akwa amadige ma ko ayi wa ni tasa wada bereke ni mo wada soto bereke kini to daga dara ake fagoli kwa mako jade muso tande jafene ku mami sugulon Allahu akbar Allah kele ya Congo ino ni kedi ayo mbashite kele ya Congo ni siko ndo filitena kini keme kini fe keme soli o mangbelende anwato ni ndi chugodi kwa adi mbrenge ma agwa ko marike kini fe keme soro lili ke gbelen na ma lolidi isi ke ndogwe ada kuna misoro boy ko dogo sa tega ko okuru ko ga mizigidi ko isi kini fe keme ni tema ko kitibiri kindi ko le mande na nyina ko le mo la nyina mande nya mande tema wala nyina awuli aki lo ikoro awuli to ko ya moto na fe ani fe keme ni be wuli la nyon fe ko soma ina ya druki tawolema ha soma ya gwere druki ni soma ya otuma kolo druki tale olema
sebenden kɛmɛ fila i b'a ye duruki kelen na a ma sɔrɔ le Keleya Congo le fɛ Keleya Congo wuli kɔrɔ k'i lo kɔrɔ kini fɛ 100 nin bɛɛ wulila n'a de kɔrɔ a di tɔgɔman kɔrɔ k'i si Sumanguru Kante barama Sumanguru Kante i to k'a natɔ ye ko nin tɛ denmisɛnnin muso di Fakoli i muso nin tɛ denmisɛnnin muso di ne muso 99 moro di ma i muso kelen ni ko di ma Fakoli ko Sumanguru Kante ma ko muso tombolo de ni ma muso tombolo n bɛ bɔ ya kɛlɛ dɔ o kama musoya mɔgɔ k'i tolo muso la mbana jamana kuntigi ɲuman fo n'o ye Alassane Ouattara ye kosɛbɛ kan ka fɔ ne tɛ politique jeli di dɛ ayi mais ne bɛɛ dɛ jeli di kosɛbɛ a bɛ fo de ko n bɛ Alassane Ouattara fo musolu dɛmɛni na kosɛbɛ n bɛ Alassane Ouattara fo musolu lafiyali la n bɛ Alassane Ouattara fo musolu considéreli la ka muso ta ka don gouvernement kɔnɔ n'o ye Madame Wolo Todi k'o tuma na fɛ o diyalen ne ye k'o b'a yira ne la k'a hakili musolu dɔn ka muso ta ka don gouvernement kɔnɔ n'o ye Madame o tuma na fɛ ayiwa Kanja Kamisogo Kamaradi i y'a fɔ tuma k'o don gouvernement kɔnɔ o b'a yira ne la k'a fɔ k'ale hakili bɛ muso la ka Madame la chancelière ta k'o kɛ o tuma na fɛ k'o kɛ muso di Côte d'Ivoire yan o b'a yira ne la k'a fɔ k'ale bɛ musolu fɛ ka musolu hakilina kuma fɔ i ye ka musolu o tuma na fɛ muso ta ka bila o tuma na fɛ communication kunna n'o ye radio so ni télévision so di ka muso sigi o kunna o b'a yira ne la k'a fɔ ko ne ya jamanakuntigi ni hakili muso la jamanakuntigi ni kan kɛ bɔ jamana siya kɔrɔ le fɛ ani den siya kɔrɔ ani jamana mansakɛlu nɔ jamana mara kɔrɔlen mun na ani hinɛ min na ani majigi min na jamanakuntigi min bolo kɛ a ɲinini n'o ɲamakalalu fɛ hali k'u fo Ouattara an b'a fo an bɛ Alassane Ouattara fo k'an b'a fo k'a ka gouvernement ɲuman fo hatɛ muso minnu b'a ka gouvernement ɲuman na k'a fɔ i ye k'a ye nin kɛ n'an ko k'a ye nin kɛ k'a ye k'a fɔ ko nse k'a ye selen bawo lomino Côte d'Ivoire bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'a lɔn k'a fɔ ko jamana in de tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a lɔn k'a fɔ ko jamana in bɔtɔ don gɛlɛya kɔnɔ ka muso ta k'o bila jamana bɔnɔrɔ sira kan walahi n'o muso selen tɛ o tɛ se ka taa ka bila jamana kɔnɔ walahi o ye tiɲɛ walahi hali jamana diyalen muso dɔ i tɛ se k'a lɔ sanko jamana tiɲɛlen ka muso ta ko k'o bila jamana tiɲɛlen dɔ bɛn na o ye muso selen di dɛ kosɛbɛ o muso minnu bɛɛ ye bi minnu ye maire di ko n ka foli balu ye muso minnu bɛ yen bi n'olu ye député di ko n ka foli balu ye muso minnu bɛ yen bi n'olu ye président di ko n ka foli balu ye muso minnu bɛ yen bi n'olu ye ministre di ko n ka foli ba ye muso minnu fana bɛ yen n'i ma sɔrɔ ministre ya dɔn i ma sɔrɔ maire ya dɔn nka n'i bɛ ka kɛ faso lɔ baara kɛ dugu ma walahi sanji kɔrɔ wɔsi tɛ lɔn o muso minnu bɛ yen ni jamana kanu b'u la k'a ye nin kɛ k'a ye k'a fɔ ko nse o bɛ se k'a fɔ ko nse k'a ye k'a fɔ ko nse k'a ye selen han Ariatu Jabate an b'a fɔ Dagiri Jabate an b'a fɔ ni tɛmɛr'o yɔrɔ kan n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ni yala mɔgɔw kɛ yafa ma ko kɛrɛnkɛrɛn ni yala n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Abobo musolu ma ko Abobo musolu k'a ye nin kɛ ko nin se lomi dɔ n bɛ Mali kɔnɔ n sigilen bɛ n bɛ ka télévision lajɛ jamana in b'a ta ni filafili dɔ kɛlu sɛni kɛ bɔ lomi dɔ marifa ɲɛ muso le nin dɔ bɛɛ wolo kɛ bɔ k'a ye kɔtɔ ko kɛ jamana nin yafa tun na ko k'a bɔ bolo dɔ a kɛra o musolu minnu ni tora la ani minnu bɛ balo la bi ko ne ko k'a ye nin kɛ k'a ye k'a fɔ ko nse walahi u sera k'a ye selen a kɛra a ye na an kunna wolo k'a lɔn k'a fɔ ko ne ba ye musolu di ko ne lu farafinw bɔlen musolu de dɔn ko ne ye ɲamakala lu bɔlen musolu de dɔn n'i y'a ye bi ne b'an sigi radio la bi k'an bɛ kuma muso wululen na kɛ ni muso wulu tun ma se ne tun tɛ barika sɔrɔ bi k'an b'o musolu fo walahi n'i ye musolu fo n fana taa muso ye an bɛ foli d'a ma n'o ye Maminɛ Mande a fɔ i n'a mɛn a fɔ Maimuna Mande fo mɔgɔ jugu bɛ mɔgɔ jugu bilasira mɔgɔ ɲuman de bɛ mɔgɔ ɲuman bilasira walahi Ali ne ye jeli ni gwɛni de juguya tɛ n kɔnɔ ne ni mɔgɔ jugu tɛ bɛn ayi o tɛ ka sira ye ne ye jeli ni gwɛni de kungunba ni bantanba ɲani ani kamasiga kayirilima jigiso janɛ bangali suba namintɛ nami jokala ka kungunba mara ka bantanba mara ka ɲani mara ka kamasiga mara an bɛnba kelen ni ban bilasi ali kuntagala jan ma k'ale ni manamana mɔgɔ kana ɲɔgɔn bɛn siya rɔ i m'a ye ne bɛnba kelen ko k'ale tɛna mɔgɔ bilasiya yɔrɔ jan dɔ bawo a waatɔ ani manamana mɔgɔ dɔ kana na ɲɔgɔn bɛn n'o kɛra o y'a tɔma tiɲɛlen de bawo a tɛ manamana mɔgɔ fɛ ni manamana mɔgɔ tɛ de la n'i ye nɛni mɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ ko ni dɔw tigi la ko n bɛ Maminɛ Mande fo so Mandenka ko n b'a fo n'a ka di n ye n b'a fɔ a ye k'a Keyita wallahi k'a Keyita k'a Keyita i y'o fɔ bisimila radio so kɔnɔ yan vraiment Ali musolu a y'a fɛti min kɛlen ko jelilu ko Côte d'Ivoire jeli bɛɛ Mande jeli bɛɛ ko musolu san bɛɛ sitigiyarɔ dentigiyarɔ
jamana lotigi yaro amina faso kanuntigi yaro amina barikatigi yaro amin san kɛmɛ ɲinan kɔ ko ala ka nin fɛtini yira musolu la amina muso minnu bɛ yen bi n'a yi man kɛnɛ yara bintigi ala ka kɛnɛya di muso olu amin muso minnu bɛ yen bi n'a yi ka kɛnɛ ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan amin muso minnu bɛ yen bi ni denko hami b'a la ko ala ka i sɔn den ɲuman dɔ muso minnu ye den sɔrɔ n'a yi kɔnɔdɔ fililen don a ye den kunna bi a ye den koloko ɲuman ko ala k'o di a ma ala ka barika don muso olu rɔ ala ka barika don musoya rɔ ala ka barika don muso olu rɔ ala ka barika don muso olu den ninnu n'o kɛra diɲɛ bɛɛ diya hatɛ ala k'o ka ɲɛminɛ amin yɔrɔ an nɔ min fɔ nin bɛɛ ye ko musolu mɛ k'e sen y'a rɔ ko ni musolu barikada a fɔ kɛ cɛ minnu wolo ko ili barikatɔ o de tiɲɛ o kama maninkayi ko yanni i ka jigin i bɛn yɔrɔ la i taara ni yɔrɔ min dɔn k'i ka jigin yen na i ka jigin yen dɛ cɛ o cɛ n'i tiɲɛlen i tiɲɛ sababu y'i ba le di cɛ o kɛ ɲalen n'i ɲa sababu y'i ba le di o kama n'i ye duwawu kɛ muso ye i bɛ duwawu kɛ duɲa bɛɛ ye o ye tiɲɛ i bɛ duwawu kɛ diɲɛ yiri ye ka duwawu kɛ diɲɛ dugukolo ye ka duwawu kɛ kɔnɔlu ye ka duwawu kɛ waralu ye kɛ ɲumanba n'a kɛra donso di kɔnɔ faga kojugu o maloya b'a sɔrɔ wara faga kojugu o maloya b'a sɔrɔ jɛgɛ faga kojugu o maloya b'a sɔrɔ sogo faga kojugu o maloya b'a sɔrɔ o maloya bɛ mɔgɔ le sɔrɔ ala n'o mɔgɔ min sɔn barika la o barika min filɛ o de cɔ i y'o sɔrɔ i ba le la o kama ni muso barikada kɔnɔlu bɛ dɔ sɔrɔ barika rɔ mɛnɛmɛnɛlu bɛ dɔ sɔrɔ barika rɔ tɔngɔnu bɛ dɔ sɔrɔ barika rɔ sogolu bɛ dɔ sɔrɔ barika rɔ barika bɛɛ ye muso le la fo musolu ka ɲa an b'a fɔ musolu ye k'i jirɔja hali bi a ye sabarile k'i kɛ dɔ fara sabali kan ko k'a fɔ musolu ye ko jamana kanu nin b'u la hali bi a ye kɛ dɔ fara jamana kanu kan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o ye kɔdiwari gɛlɛya ye k'a fɔ musolu ye k'i la i kɛlu sen fɛ a ye kɛ hinɛ na bɛɛ kɛ kuma i kɛ ye bɛɛ de y'i kɛ lɔn min kɛ jamana nin fɛ bi lɔ muso de y'o lɔn minnu kɛ ye bi n'a a yi kɔngɔ ni jamana nin tiɲɛli kama musolu bɛɛ a yi kɛ lɔn ko musolu ka yi kɛ sen minɛ ala ye a kira ye walasa an ka se ka jamana nin lɔ layi kuyate ko musolu ka hinɛ na a ka yi kɛlu sen minɛ ala n'a kira kama an n'a jamana nin kɛ lɔ ala kama a kira kama beje y'a jamana nin kɛ lɔ ala kama a kira kama bagubo y'a jamana nin kɛ lɔ ala kama a kira kama alasani y'a jamana nin kɛ lɔ an bɛɛ faso le yan ni mɔgɔ ma misa mɔgɔ di yan dɔ a kana kɛ ɲalikɛla ɲɛna k'i kelen t'a ye faso de ayi tiɲɛlikɛla fana t'a don an bɛɛ faso don nka tiɲɛlikɛla i sara ala bolo ɲalikɛla i sara ala bolo nin ye kan ye kan min ye réconciliation directe ye vraiment ko musolu ka hinɛ na walayi ni musolu sɔnna réconciliation tɛ yen mɔgɔ si tɛ yaara tuguni a banna a ye yaara jamana kɔnɔ ko réconciliation musolu banni ko adi walayi ni musolu sɔnna réconciliation tɛ yen wala ka kɛ muso ka sɔn wa u ka sɔn fana u tulo b'i la ali min de y'i si bon na i ye muso l'o lɔn kosɛbɛ n b'a dɔn n'a y'i sen minɛ tiɲɛli dɔ lɔgɔ i la o bɛ ban a bɛ ban pewu ne fana t'a bɛ sen minɛ tiɲɛli dɔ lɔgɔ ne la o bɛ ban ni musolu hinɛra an na diɲɛ bɛ diya kɔrɔwari bɛ diya ko y'a ye jamana duman de di ko musolu ka hinɛ an na a k'i jɛ ni yɔrɔ fin réconciliation in bɛ se kɛ nɔgɔya cogo min na ala o ye tiɲɛ i kuyate ala sego vraiment ka minɛ ka kɛ juste minute la a kuma ma i ma don yɔrɔ si ni muso tɛ vraiment i ni cɛni baraji ka dɔnni a banna i ni cɛni baraji i kuyate ala ka jɛ ne ko n b'a fɛ ka min ɲininkali min kɛ o temps tɛna sɔrɔ bilen vraiment merci beaucoup ala k'an bɛɛ traiter ma ala ye diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara a kan diya dɔ tɛ bala bajiba i ni ce merci